We are following breaking news where the fate of the president's sweeping tariff agenda is now in the hands of the Supreme Court. Justice is hearing arguments today on a case challenging the president's International Emergency Economic Powers Act to impose many of those sweeping tariffs. The court's three liberal justices pressed Solicitor General John Sauer on whether the president's tariffs are infringing on Congress's authority to impose tariffs. And some of the court's conservative justices expressed skepticism as well, including Justice Neil Gorsuch, a Trump appointee, who challenged the administration over its sweeping view of executive authority. Señores, hoy tenemos un tema realmente explosivo. El plan arancelario de Donald Trump. Finalmente este plan ha llegado hasta la Corte Suprema de los Estados Unidos. Y todo esto podría definirse por una sola persona. Y se trata de Neil Gorsuch. El día de ayer se realizaron los argumentos orales. Hubo una audiencia en la Corte Suprema. Hablamos de una audiencia de más de 2 horas y media. Muy densa, muy tensa y con muchas señales de duda. Aquí viene lo interesante. Incluso las dudas de los jueces más cercanos a Donald Trump, de jueces conservadores. Ojo, jueces que fueron designados por el mismísimo Donald Trump. Así que hoy quiero resumirles todo lo que pasó y más allá de un resumen quiero explicarles por qué es que este caso es tan importante. Y claro, dejarles mi opinión honesta sobre lo que podría pasar con este tema de los aranceles. Lo primero que tienen que entender es que todo se reduce a cómo se interpretan los poderes presidenciales. Para esto tienen que hacerse 2 preguntas, y es, ¿Donald Trump tenía el derecho a imponer esos aranceles bajo la famosa llamada Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional? ¿O se pasó de los límites constitucionales al meterse con un tema que, según los fundadores de la patria, le corresponde al Congreso? Ese es el centro de todo este conflicto, ¿ok? Algunos piensan que podría haber un voto dividido, un voto de 5-4, que Amy Barrett, la mismísima que normalmente suele votar con los conservadores, o sea, afines a Trump, podría alinearse con los liberales junto a la jueza Sotomayor, a Kagan y quizás a Robert. Otros creen que Gorsuch podría mantener la línea dura y salvar todo este esquema arancelario de Trump. Pero la realidad, señores, es que las preguntas que se hicieron el día de ayer en esa audiencia no dejaron claro de qué lado va a caer, pero nos dieron a entender cuál es la tendencia. ¿Okay? Este debate gira en torno a lo que podríamos decir varias doctrinas legales, que amigos suena muy complicado, pero voy a intentar explicarles de un modo fácil, ¿ok? Se trata de la doctrina de las principales cuestiones, que básicamente es la que nos dice que si el Congreso quiere darle un poder enorme al presidente, tiene que hacerlo de manera explícita, ¿ok? Y luego tenemos la doctrina de no delegación, la cual es la que establece que hay ciertos poderes que el Congreso simplemente y no puede ceder al Ejecutivo. Claramente, Donald Trump basó su defensa en una palabra, y es regular. Según él, la ley le permite regular las importaciones y claro, ahí incluye los aranceles, ¿no? Pero el problema es que la ley nunca menciona la palabra arancel. Así que los jueces se preguntan, ¿cómo pasamos de regular a cobrar impuestos? Además hay que recordar algo muy importante, los aranceles son impuestos, ¿ok? No son simples herramientas comerciales como lo quisieron hacer ver. Y claro, en la Constitución de los Estados Unidos, los impuestos solo pueden ser aprobados por el Congreso, no por un presidente que de repente se levanta un día y decide imponerlos
sobre 138 países al mismo tiempo. Lo curioso es que el propio abogado de Trump, que es John Sauer, el actual procurador general, de algún modo trató de convencer al tribunal de que los aranceles no eran para recaudar dinero, sino que en sí el ingreso era algo incidental. O sea, Trump dice que sin aranceles habría una catástrofe económica, pero su abogado nos asegura que el dinero no importa tanto, no es la finalidad de los aranceles. Como era de esperarse, esa contradicción, lógico, no pasó desapercibida para los jueces, ¿no? Primero quiero mostrarles lo que fue el primer intercambio de palabras en esta audiencia, ¿ok? Porque tenemos todos los clips de toda la audiencia, pero no son audiencias grabadas, amigos, para el público, gráficamente, ¿no? Son audios, el audio de respaldo de esta audiencia. Así que vamos a escucharlo, claramente igual les voy a poner los subtítulos en español para que puedan verlos, ¿ok? Así que vamos con el primero. They say, well, you can impose quotas. Well, quotas are essentially economically equivalent to tariffs. So the question is, why would you be able to quota under-regulate but not tariff under-regulate when the tariffs are themselves regulatory? And let me turn back to the question the response I was giving. Could the answer be that in other places where Congress wants that particular form of regulation to be used, they say impose duties. They say you can tax, Mr. President. Here they don't say that. Perfecto. Desde aquí ya nos refleja, ¿no?, la confusión que tenía el equipo de Trump sobre ese concepto que utilizaron, el regular. El fiscal general de California, Rob Bonta, que estuvo presente en la audiencia, lo dijo claramente. El Congreso no esconde un elefante en un agujero de un ratón. Si quisieran darle al presidente semejante poder como el que está teniendo actualmente, lo habrían escrito directamente. Sería explícito, como se los mencioné. Eso justamente es la esencia, ¿no?, del tema de doctrina de principales cuestiones, que es lo que les estuve explicando. Además, la Corte también se apoyó en el principio de la no delegación. Hay competencias que el Congreso no puede entregar a otro poder. Y claro, esta podría ser una de ellas. De hecho, justo hubo un intercambio también muy interesante entre Neil Gorsuch y los abogados de Trump, donde Gorsuch dejó ver que le preocupa la acumulación excesiva de poder que tiene Trump. Vamos a escuchar esto. This is a situation where we're not going to see a delegation problem when there clearly would have been a delegation problem in the domestic context. And those cases, I think, are powerful here. General, if I can cut through those words, I think you're saying that no, the president doesn't have inherent authority over tariffs in peacetime. Absolutely. We do not assert that. We say that Congress can delegate that to him, and when Congress does so, as it does when it uses the phrase regulate importation. I follow all of that. Okay. You emphasize that Congress can always take back its powers. You mentioned that a couple of times. But don't we have a serious retrieval problem here? Because once Congress delegates by a bare majority and the president signs it, and of course every president will sign a law that gives him more authority, Congress can't take that back without a supermajority. And even then, it's going to be veto-proof. What president's ever going to give that power back? Pretty rare president. So how should that inform our view of delegations and major questions? I would look at the balance that Congress struck, because what Congress did initially, it had a two-house legislative veto. And we struck that down. Yeah. And then Congress went back to the statute and amended it. Yeah. It took out the legislative veto and left in the joint resolution, but still left the president with all those powers. That's what Congress did? Yes. Fair enough. As a practical matter, in the real world, it can never get that power back. I disagree, because in January 2023, Congress voted to terminate one of the biggest IEPA emergencies ever, the COVID emergency, and the president went along with that. So what the statute reflects is there's going to be the ability for a sort of political consensus against a declared emergency. Well, what happens when the president simply vetoes legislation to try to take these powers back?
Well, he has the authority to veto legislation to terminate a national emergency, for example. I mean, he retains the powers in the background because AIPA is still on the books. But if he declares an emergency and Congress doesn't like it and passes a joint resolution, yes, he can absolutely veto that. Yeah. Ok, amigos, lo que Gorsuch viene advirtiendo es que el Congreso ha ido cediendo tanto poder al Ejecutivo, o sea, ha ido cediendo tanto poder a Trump, que ya casi no pueden recuperarlo. Es más, hasta Amy Barrett, que, como les dije, no suele oponerse al bloque conservador, a los republicanos, expresó la misma preocupación. O sea, ¿qué pasa cuando un presidente recibe poderes tan amplios que el Congreso ya no puede quitárselo? Escuchamos lo que dijo. So if Congress wanted to reject let's say that we adopt your interpretation of the statute. If Congress said, whoa, we don't like that, that gives a president too much authority under IEPA, it's going to have a very hard time pulling the tariff power out of IEPA, correct? I don't know if it'd be a hard time. Certainly would have to have a statutory amendment, which would be the true of any case where this court definitively interprets a statute. Yes, I think that the but definitively interpreting a statute statute that grants presidential power makes it particularly hard to get the president to not want to veto something, which, as Justice Gorsuch is pointing. Ahora bien, muchos expertos constitucionales creen que, a pesar de todo esto, Gorsuch podría, ¿no?, terminar votando con la derecha de algún modo, ¿no?, manteniendo su postura conservadora. Pero si los jueces finalmente, ¿no?, aplicaran sus propias doctrinas, el originalismo, el textualismo, claro que Trump debería de perder. Ni los padres fundadores, ni el texto constitucional dan al presidente el poder de crear impuestos, crear aranceles por sí solo. Como bien recordó Sonia Sotomayor durante la misma audiencia, los impuestos tienen que pasar por la Cámara de Representantes, el Senado y luego la firma presidencial. No pueden salir por un decreto improvisado y firmado desde la Casa Blanca. Y bueno, mientras tanto, Kavanaugh, Alito y Thomas, los otros jueces, se mantuvieron silenciosos, lo cual pues nos deja la puerta abierta, ¿no?, a múltiples interpretaciones, teorías. Por su parte, Roberts lanzó algunas preguntas que parecían como que poner en duda, ¿no?, el argumento del equipo de Trump, aunque claro, eso no basta como para que digamos que garantiza su voto. Hay otro punto que es clave, amigos. El abogado que demandó a Trump ofreció una salida fácil para la Corte. Propuso que si se deciden invalidar los aranceles, lo hagan solo de una manera retroactiva. ¿Qué significa? Que el gobierno se quede con todo el dinero que ya ha recaudado. Pero claro, ya no pueden seguir cobrando más. Entonces, de algún modo, ¿no?, eso va a evitar un colapso inmediato en la economía, en el comercio internacional, ya que pues el 90% del comercio mundial actualmente, ¿no?, toca de algún modo, roza algún arancel de Trump. Incluso con esa solución, claro, el impacto va a ser enorme, ¿no? Pero ahí nuevamente también entró Gorsuch, quien tuvo otro intercambio final que, bueno, con ese último dejó muchas dudas sobre su posición. Vamos a escuchar este último. General, just a few questions following up on the major questions discussions you've had. You say that we shouldn't be so concerned in the area of foreign affairs because of the president's inherent powers. That's the gist of it, as I understand it, why we should disregard both major questions and non-delegation. So could Congress delegate to the president the power to regulate commerce with foreign nations as he sees fit? To lay and collect duties as he sees fit? We don't assert that here. That would be a much harder case now in 1790. Isn't that the logic of your view, though? I don't think so, because we're dealing with a statute that was a carefully crafted compromise. It does have all the limitations that I just talked about. You're saying we shouldn't be concerned with. Yeah, I want to explain to me how you draw the line, because you say we shouldn't be concerned because this is foreign affairs and the president has inherent authority, and so delegation off the books, more or less. And if that's true, what would prohibit Congress from just
abdicating all responsibility to regulate foreign commerce, for that matter, declare war, to the president. We don't contend that he could do that. If it did, why not? Well, because we're dealing with a statute again that has a whole. I'm not asking about the statute, General. I'm not asking about the statute. I'm asking for your theory of the Constitution and why the major questions in non-delegation, what bite it would have in that case. Yes, I would say by then you would move from the area where there's enormous deference to the president, actually both the political branches, where here there's inherent authority, and piled on top of that there's a broad delegation. You're saying there's inherent authority in foreign affairs, all foreign affairs. So regulate commerce, duties, and tariffs and war. It's inherent authority all the way down, you say. Fine. Congress decides tomorrow, well, we're tired of this legislating business. We're just going to hand it all off to the president. What would stop Congress from doing that? That would be different than a situation where there are metes and bounds, so to speak. It would be a wholesale application. You say we are not here to judge metes and bounds when the foreign affairs. That's what I'm struggling with. You'd have to have some test. And if it isn't the intelligible principle test or something more with more bite than that, you're saying it's something less. Well, what is that less? I think what the court has said in its opinions is just that it applies with much less force, more limited application in this context. So perhaps the right to approach it is a very, very deferential application of the intelligible principle test, that sort of wholesale abdication of. All right, so now you're admitting that there is some non-delegation principle at play here, and therefore major questions as well. Is that right? Very limited, very, very deferential. Okay. Limited is what, and again, the phrase that Justice Jackson uses, it just does not apply. At least I know, but that's where you started off, and now you've retreated from that, as I understand it. Well, I think we would, as our frontline position, assert the stronger position, but if the court doesn't accept it, then if there is a highly deferential. Can you give me a reason to accept it, though? That's what I'm struggling and waiting for. What's the reason to accept the notion that Congress can hand off the power to declare war to the president? Well, we don't contend that. Again, that would well, you do. You say it's unreviewable. There's no manageable standard, nothing to be done. And now I think tell me if I'm wrong. You backed off that position. Ahora sí, señores. Llegamos a un punto decisivo que tienen que entender. Hay que contar los votos. De los 9 jueces, se necesitan 5 para formar mayoría, ¿cierto? Yo tampoco creo que tengamos un fallo pronto. Probablemente yo creo que esta decisión podría llegar entre un mes, es en el próximo año, así de simple, ¿no? Y esto va a ser más que seguro justo antes del nuevo ciclo electoral. Si aplicaran sus propias reglas de interpretación textual, como su propia doctrina, ¿no? Bueno, los jueces van a tener que concluir que el presidente no tuvo la autoridad para imponer estos aranceles. Pero claro, esto es la Corte Suprema, ¿no? Y hablamos de la Corte Suprema de la era trumpista. Aquí todo puede pasar. Así que por eso es que quiero que hagamos el conteo, ¿no? Un conteo probable para que puedan más o menos entender mi perspectiva. Tenemos a Sonia Sotomayor, tenemos a Kagan, tenemos a Jackson. Seguramente van a votar contra los aranceles. Eso es asegurado, casi garantizado. Por la otra parte tenemos a Amy Barrett. Parece haberse movido un poco hacia su lado. Ya son 4 votos, ¿no? Faltaría 1. Entonces, ese voto podría venir o por parte de Roberts o por parte de Gorsuch. Si ambos de algún modo se alinean con la derecha, bueno, pues Trump va a ganar 5-4. Solo si uno de ellos se separa, Trump pierde 5-4. Es lo mismo, pero inverso. En mi opinión, amigos, por las preguntas que se hizo el día de ayer en esta audiencia, yo creo que la balanza podría inclinarse en contra de Trump. Yo creo que Gorsuch o Roberts, uno de los dos, casi asegurado, va a terminar votando para anular los aranceles. Y si eso pasa, hablamos de que va a ser el golpe más duro y directo al corazón del proyecto económico de Donald Trump. Pero bueno, señores, sigamos hablando de lo que está pasando en Estados Unidos. La ola azul, amigos, amenaza no solo el plan arancelario del trumpismo, sino que también hablamos de la redistribución de distritos de MAGA. Como bien saben, Donald Trump lleva meses intentando redibujar literalmente, ¿no?, el mapa político de Estados Unidos.
Y esto lo hace con una finalidad, y es seguir en el poder. En esta ocasión, la famosa ola azul, la ola demócrata, le está complicando seriamente los planes. Y para esto California se ha convertido en el epicentro de esta batalla política, luego de que hayamos visto cómo los votantes aprobaron esta medida que podría darle la vuelta, ¿no?, a 5 distritos. Se trata de la Proposición 50. Y claro, podría inclinarlos a los demócratas. Hablamos de una respuesta directa al intento de Trump por manipular estos mapas electorales a su favor. Ahora, lo más irónico de todo esto, ¿no?, es que cuando los demócratas hacen lo mismo que Trump hizo, porque Trump lo hizo con Texas y con Georgia, ahora que los demócratas lo hicieron en California, ¿no?, ahí vimos a los republicanos corriendo a los tribunales a gritar injusticia electoral, ¿no? Pues bueno, esta pérdida del trumpismo, señores, está cambiando el plan. Y claro, los estados republicanos también están comenzando su jugada. Veamos un poco de qué se trata y volvemos para analizar punto por punto. We stood tall and we stood firm in response to Donald Trump's recklessness. And tonight, after poking the bear, this bear roared with an unprecedented turnout in a special election with an extraordinary result. That was California Governor Gavin Newsom last night after voters overwhelmingly approved a measure that allows the state's legislature to redraw its congressional districts, flipping up to 5 seats to Democrats, or at least favoring them, right, in next year's midterm election. It is known as Prop 50, was introduced in response to the new Texas congressional map, which Republicans drew up at Donald Trump's request, taking 5 seats away from Democrats, and which had no mass Democratic, small d Democratic input, right? The voters never ratified it. The legislature just did it. Well, today, California Republicans sued to stop the state from moving forward with redistricting, saying it's unfair, even as their party seeks to gerrymander other red states. Republicans are pretty much committed now to picking their voters rather than letting the voters pick or not pick them. This year, 4 Republican-controlled states have already redrawn their maps at Trump's direction. Texas, Missouri, Ohio, and North Carolina, which is a 50-50 state, basically, in elections, flipping 9 seats to Republicans, at least in theory. Now, the proposed Democratic maps in California would put a significant dent in those natural Republican gains. It would cancel out Texas, as you see there. That was the plan. But nobody's talking about stopping there. So Republicans in Indiana, Nebraska, Kansas, and Florida are all at least exploring redder congressional maps, again, at Trump's behest. Now many democratically controlled states are talking about responding in kind the way California has. We are basically, thanks to Donald Trump, in a gerrymandering arms race. And there's no mystery as to why. House Speaker Mike Johnson laid it out today after last night's drubbing. Redistricting, controlling the maps, is how Republicans think they will win. And I think the midterm is going to be a great one for us. We had a demographic shift in 2024. We have a very favorable election map on the Republican side, and it will be even more favorable once all the redistricting stuff is settled out. Oh, it'll be even more favorable after you change the maps? But after what we saw at the polls, I'm also not so sure redistricting alone is going to be enough for them. If you are pulling supporters from a deep red district to make another district red, you end up with 2 less red districts. And ultimately, you can't actually guarantee, right, that your Republican MAGA voters from the last election will turn out for you again or vote for you again. You don't get to actually tell people how to vote. It could backfire. If voters are angry enough at your party like they were last night, you could lose, say, both new red districts. In fact, political scientists have a word for that, dummy mandering, they call it. Now, sophisticated models make it harder and harder to breach those walls, right? But dumb or not, this is how Republicans are telling us they're going to win. We are going to draw the line so that you can't touch us. And as Newsom said last night, they're going to be opposed. We need the state of Virginia. We need the state of Maryland. We need our friends in New York, in Illinois, in Colorado. We need to see other states with their remarkable leaders that have been doing remarkable things meet this moment head on as well. Mark Elias is one of the people fighting this in the front lines
waging voting rights and redistricting lawsuits all over the country. He's also the founder of the Democracy Docket, and he joins me now. Mark, it is a sort of crazy arms race. It's unlike anything I've ever seen. The result last night at California, is just as a political reporter for years, I've never seen people come out in those numbers with that kind of margin for it. Have you ever seen like a process-based ballot measure that was sort of this narrow and this last minute in some ways have the kind of galvanizing effect as last night's did? Never. And by the way, Chris, kudos to you. You pointed something out that I think has really gone unremarked. This was not a low turnout affair. I mean, it wasn't a low turnout affair in New Jersey or New York or Virginia, and it wasn't a low turnout affair in California either. And so this was not a situation in which you had very few people voting and, you just had quirky things happen. This was, as you say, an energized electorate that made a decision that they had had enough and that they were going to stand up for democracy. In California, it's not just that it was high turnout for what you call a process, but think about it. If I had told you a year ago that there would be a ballot initiative in California to undo a nonpartisan commission map and put in place a partisan map, you would have told me I was crazy. If I had also told you that in Virginia, the way in which Democrats would rescue, frankly, one of their more difficult candidates for attorney general would be by pivoting towards the promise of redrawing maps, that would. Perfecto, amigos. Manipular los mapas. Escoger a sus propios votantes. Y luego salir a venderles al público la idea de que ellos son las víctimas del sistema. Qué jugada más cínica, ¿no? Muy peligrosa. Jugada clásica de maga. El problema es que esta práctica, que es el famoso gerrymandering, convierte la democracia en un tablero manipulado. Así de simple. O sea, en lugar de que el pueblo siga eligiendo a sus representantes, serán los políticos los que van a elegir a su pueblo. Entonces, esa es precisamente la trampa que la ola azul va a intentar romper. California, con esta nueva propuesta, en la proposición 50, está mandando un mensaje muy claro. Si ustedes van a torcer el mapa, nosotros también sabemos jugar ese juego. Y eso, aunque pueda parecer justo como respuesta, ¿no? En el fondo revela algo un poco preocupante. Es que el país, literalmente, amigos, está entrando en una guerra de mapas, donde ya nadie busca representar al pueblo, sino garantizar el poder. Aquí viene lo que más me llamó la atención de todo esto, es que los republicanos no solo están intentando controlar estados como Texas, Missouri, Ohio, Carolina del Norte, sino que incluso quieren que jueces que son alineados con Trump respalden esos cambios. Claro, los tribunales, al menos por ahora, ¿no?, están cerrando la puerta a esta idea. El abogado Mark Elias lo resumió perfectamente, ¿no?, en esa entrevista que vimos. Esto no se trata solo de quién gana las elecciones, sino de que si todavía podemos hablar de elecciones libres, elecciones justas en Estados Unidos. Porque cuando todo el sistema ya está diseñado para que un partido nunca pierda, ya no existe democracia, amigos, ya ni es elecciones. Entonces, Donald Trump sabe que no puede ganar limpiamente a partir de hoy. Por eso, su estrategia va a ser manipular el terreno antes de jugar el partido. La realidad es que esa manipulación, sorpresa, tiene un límite, y es el voto de la gente. Esta ola azul nos demostró que incluso con trampas, ¿no?, el electorado puede reaccionar. Cuando los votantes entienden lo que está en juego, su derecho a elegir, salen a defenderlo. La gran pregunta es, ¿seguirá funcionando la manipulación de distritos de MAGA o finalmente vamos a ver un giro hacia una democracia más, digamos, representativa? ¿Ustedes creen que estas medidas para redibujar los distritos son una forma de defensa? ¿O también lo ven como una amenaza directa a la democracia? Los leo en los comentarios. Muchísimas gracias por acompañarme en este video. Recuerden, como siempre, déjame tu like, comparte el contenido, suscríbete al canal. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.